नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अनवार शेख। अवामी मसाइल के ऊपर हम ला रहे हैं एक मुनफरिद प्रोग्राम, मज़लूमों की पुकार। हर उस मज़लूम की पुकार सुनाई देगी हमारे इस चैनल के ऊपर जिसकी आवाज़ आज तक ऐवानों तक नहीं पहुँची। नाज़रीन, हम दिखाएंगे किस तरह इस मुल्क के अंदर जुल्म, ज़ाती और बर्बरियत है और जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। और उसके साथ साथ अनवार शेख आपको दिखाएगा और उनकी आवाज़ बनेगा उस मज़लूम की जिसके साथ ज़ाती हुई और जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है इस मुल्क के अंदर, इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम के अंदर। और लॉकडाउन के दौरान जिन तंजीमों ने और जिन NGOs ने काम किया है राशन के हवाले से और जो लोगों के काम आए हैं उस पर खुसूसी गुफ्तगू आज के इस प्रोग्राम में शामिल है। जहाँ लेबर्स के बहुत सारे मसाइल थे, उस मसाइल की हमने रोशनी आपके सामने कैमरे डाली। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो लोगों के साथ ज़ातियाँ हैं जो यहाँ पर हो रही हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, उस पर हमने ख़ास तौर पर खुसूसी मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ के मकबूल तरीन रहनुमा और हम सब की समझ प्यार है, मोहब्बत है जिनसे, और जनाब गौहर खटक साहब जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के, उनसे खुसूसी मुलाकात की कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो मजदूरों के मसाइल हुए उस पर उन्होंने जब उनके साथ ज़ातियाँ हुई उन्होंने कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई। जी गौहर खटक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने लेबर के मसले को उजागर किया। आप लोग को मैं सलाम भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जिस इलाके में आप करें ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, और यहाँ हज़ारों की तादाद में मजदूर काम करते हैं और हमारे पास आते हैं। अक्सर उनके मसले होते हैं, या तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, 6-6, 8-8 साल सर्विस होती है, जॉब से निकाल दिया जाता है बगैर किसी नोटिस के, और उनको उनके अनाउंस वगैरह भी नहीं किए जाते हैं, या उनकी तनख्वाहों का मसला होता है, या उनको एक्स्ट्रा टाइम उनसे ड्यूटी ली जाती है। तो PTI के यहाँ हमारे लोग, लेबर विंग के लोग, हमारे तंजीम के लोग उनके साथ पूरी कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ पूरा हेल्प करते हैं, और उन्हें हमसे जो भी हेल्प चाहिए होता है हम बगैर किसी दिक्कत के उन्हें उसी टाइम प्रोवाइड कर देते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ मसले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और लोगों में शऊर भी आता जा रहा है, और लेबर के साथ हमारे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, आपके सहाबी असरात, तंजीम और दूसरे बहुत सारे लोग लेबर के साथ खड़े होते हैं। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह आने वाला दौर लेबर का होगा और लेबर के तमाम मसले हम मिलकर हल करेंगे। कराची में और फिर बिलखुसूस कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो कि एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया कहलाती है, और यहाँ जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से मजदूरी करने के लिए गरीब लोग आते हैं, जो कि यहाँ तकरीबन फैमिलियों के साथ और चढ़े मुख्तलिफ़ क्वार्टरों में और जगहों में रहते हैं और यहाँ अपनी मजदूरी करते हैं और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। यहाँ मजदूर के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में जो कंपनीज मालिकान है वो इंतहाई जो है उनके साथ सख्ती और गैर इंसानी रवैया इख्तियार करते हैं, जिनके लिए हम मुख्तलिफ़ औक़ात कोशिश करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और इनके मसाइल जो हैं वो हम हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो है ये यहाँ सिंध में सिंध गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो इस चीज़ पे काम करें और इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूर कार तबके के लिए, वैसे तो वो जिस चीज़ों का सिंध में वादा करके पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनी और उन्होंने कहा कि हम रोटी, कपड़ा और मकान देंगे, उसमें तो वो मुसलसल नाकाम रही है। लेकिन बिलखुसूस अगर वो लेबर के लिए भी थोड़ी सी तवज्जो दें और इनको जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें जो है जो लेबर के लिए जो यूनियंस काम करते हैं उन पे थोड़ी सी तवज्जो दे, ताकि लेबर के साथ बार बार जो है वो जुल्म और ज़्यादती नहीं हो और वो अपनी मेहनत मजदूरी से अपने बच्चों के पेट भरे। तो इसके लिए भी जो है हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और लेबर्स के साथ हमने मुस्तकिल जो है हमेशा के लिए हमने कोशिश की है कि उनके मसाइल को हम हल करने की पूरी कोशिश करें और हम करते रहते हैं। हमारी लेबर का हाल इस वक्त इतना ज़्यादा बुरा है जो आज से 20-25 साल पहले भी नहीं था। क्या नहीं था? पहले जो है ऑलरेडी बेनिफिट मिलता था, सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, लेबर के इतने मसाइल नहीं थे, लोग जो है उनको वेजेस टाइम पे दिया करते थे, तनख्वाहें टाइम पे दिया करते थे और अच्छी तनख्वाहें दिया करते थे। लेकिन आज हाल ये है कि गवर्नमेंट ने तो ऐलान 20,000 किया है, मगर यहाँ के जो सरमायादार हैं और जो यहाँ पे माफिया है
اس کو ہم یہاں انڈسٹریل ایریا کی مافیا کہتے ہیں، ان لوگوں نے ان کی تنخواہوں میں 13,000 14,000 15,000 تک ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ ان کو کسی طرح کی بھی کوئی فیسلٹیز نہیں، جو ہماری لیبر کو 25 سال پہلے ملتا تھا وہ آج بھی نہیں ملتا، نہ یہ سوشل سیکورٹی ملتی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ ہر 5-5 ہزار کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، پہلے اتنی بڑی فیکٹریاں نہیں ہوتی تھیں، 500 آدمی 600 آدمی کی فیکٹریاں ہوتی تھیں، مگر اب 5-5 ہزار کی فیکٹریاں ہیں اور ان میں ایک ڈاکٹر پرووائڈ نہیں کیا جاتا، میڈیکل کی کوئی سہولت نہیں ہے، اور حل تو یہ کہ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک شخص اس لیے مر گیا کہ اس کو چھٹی نہیں دی، میڈیکل کی سہولت دینا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو دی نہیں، لیکن اس کو چھٹی نہیں دی اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اس طرح کے ظلم یہاں پہ ہو رہے ہیں اور اس پہ ہم لوگ کام جاری ہے ہمارا، انشاءاللہ اس کو بھی روکیں گے، اور ان قریب ہم یہاں پہ کورنگی میں کمپلین سیل بنا رہے ہیں لیبر ونگ کی جانب سے، جو لیبر کے جتنے مسائل ہیں وہاں پہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری جو لیبر پالیسی ہے اس میں بھی میں اپیل کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب سے، اپنے صدر صاحب سے، اپنے گورنر صاحب سے، کہ آج ایک عرصہ ہو گیا یہاں پہ لیبر کالونیاں بنانا بند کر دی گئی، تو یہاں لیبر کالونیاں بنائی جائیں جس طرح پہلے بنائی جاتی تھی، آج سے 20 سال پہلے لیبر کالونی ہوتی تھی جو اب نہیں ہوتی، تو لیبر کالونی کا جو نظام تھا اس کو بحال کیا جائے تاکہ لیبر جو ہے سکھ کا سانس لے سکے۔ لیبر اس وقت اتنی زیادہ پریشان ہے کہ وہ کرائے کے مکانوں میں رہتی ہے، آپ تصور کیجئے کہ 15,000 16,000 تنخواہ میں وہ 10,000 12,000 کا کرایہ کس طرح افورڈ کرتا ہوگا۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا چمڑا منڈی میں موجود ہے، جو ظلم اور بربریت یہاں ہو رہی ہے مظلوموں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ہم اس مظلوموں کی پکار بننے آیا ہے انوار شیخ۔ تو اب ہم یہاں ایک مزدور یہاں بیٹھا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی تنخواہ ہے اور کیا فیکٹری مالکان کا اس کے ساتھ رویہ ہے اور کیا ذاتیہ ہیں۔ یہاں پہ دفتر میں کمپنی کون کمپنی نہیں ہے، ہمارا اپنا دفتر ہے۔ کیا سیل دیا؟ میرا 13,000 کیا 13,000 میں آپ کا گزارا ہو جائے؟ پتہ ہے، بس کیا کریں، چلانا پڑتا ہے۔ کس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں؟ جو ہے نا ابھی ہم میں آتا ہوں کیداباد سے، اب 5,000 روپے مہینے کا جو ہے نا اس میں لگ جاتا ہے آنے جانے میں، کھانے پینے میں، اور جو ہے نا باقی 5,000 روپے گھر میں دینا پڑتا ہے، بس ختم ہو جاتا ہے 3,000 کیا سیل لی آپ؟ کیا 17,000 میں گزارا ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی ظلم ہوتا ہے؟ یہ ایک اور مزدور مجھے ملا ہے چمڑا منڈی کورنگی انڈسٹریل ایریا میں، جس نے اپنی ظلم کی ایک داستان مجھے سنائی ہے۔ میری آنکھ میں آنسو ہے، میں برداشت نہیں کر سکا۔ آئیں سے سنتے ہیں کتنی کم تنخواہ کے اندر یہ گزارا کر رہا ہے۔ جی کیا نام ہے؟ میرا نام میر افضل۔ میر افضل، کون سی کمپنی میں آپ جاب؟ جی میں شوپنگ میں جاب کرتا ہوں۔ کیا سیل لی آپ؟ میری سیلری 14-15 کیا 14-15 ہزار میں گزارا ہو جاتا ہے آپ کا؟ گزارا تو خیر مشکل سے ہوتا ہے، بس کیا کریں، گزارا 14-15 ہزار روپئے ممکن ہے گزارا۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کیا کریں، کہاں کریں، گورنمنٹ نے اعلان کیا 29,000 کا، 14,000 کورنگی انڈسٹریل ایریا میں موجود ہیں اور یہاں جو لیبرز کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے مظلوموں کی پکار، اس حوالے سے ہم نے یہاں مزدوروں سے بھی ملاقاتیں کی اور یہاں مختلف تنظیموں کے عہدیداران سے بھی ملاقات کی کہ انہوں نے کتنا کام کیا، اور اس کے حوالے سے NGOs کے بھی یہاں لوگوں سے ہم ملاقات کی۔ اب ہم یہاں کے جو یونین ہے، جو PTA ہے، اس کے چیئرمین عبدالسلام صاحب سے خصوصی ملاقات کے لیے ان کے آفس تشریف لائے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کس طرح وہ سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، کیا ان کی یونینس ہیں اور کس طرح اس کو لے کے پورے سسٹم کو چل رہا ہے۔ جی عبدالسلام صاحب۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام عبدالسلام ہے اور میں پاکستان سدرن زون کا چیئرمین ہوں، اور یہاں پر ہمارے لیدر کا کام ہوتا ہے، لیدر کی ٹینڈریز ہیں، ہم مزدوروں کا بہت خیال رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جو جتنے بھی مزدور ہیں ان کے سیفٹی کے لحاظ سے، اور مطلب جتنی بھی سکنز ہم لوگ پروسیس کرتے ہیں اس کو پروسیس کے حساب سے مطلب دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو سیفٹی دیتے ہیں،
ان کے جس طرح بھی گورنمنٹ کے ویجز ہیں، جو بھی ویجز گورنمنٹ طے کرتی ہے ہم اس کے مطابق ان کو ویجز دیتے ہیں، ان کی ہیلتھ کا خیال کرتے ہیں. اور ابھی جس طرح کووڈ پھیلا تو اس میں پورا ہم نے سینٹر بنایا اپنا، اور اس سینٹر کے اندر پورے تقریباً کوئی 10 سے 12 ہزار لوگوں کو ہم لوگوں نے ویکسینیٹ کیا. اس ویکسینیشن میں لوگوں کو مطلب اپنے ہی سینٹر پہ بلا کے یہاں پر ویکسینیٹ کرا کے، تاکہ ان کو کوئی اور باہر جانے کی تکلیف نہ ہو اور وہ ان کو ایزلی وہ ویکسینیشن ہو جائے. کرنے کو تو یہ اللہ کی ذات ہے، ہم لوگ بس ایک ذریعہ بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے. تو ہم سے جو بھی ہو سکا ہم نے اس کے لیے کیا ہے. اپنی طرف سے جو بھی ہم راشن وغیرہ بانٹ سکیں اپنی لیبر میں، یا جو بھی ہمارے سٹیزنز ہیں جو بہت زیادہ افیکٹڈ تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو ڈیلی ویجز ورکرز تھے، جو نہیں جن کے کاروبار چل رہے تھے، جو کام پہ نہیں آ سک رہے تھے، جو آپ کے اسٹریٹ ہاکرز تھے جو کام نہیں کر پا رہے تھے، ان کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے اوپر کرم ہے اللہ کا کہ ہم کسی کے کام آ سکے. تو اپنی طرف سے ہم جو بھی کر سکے ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا، یا فری لنچ یا ڈنر یا جو بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے تھے ہم نے اپنے پرسنل کیپیسٹی میں بھی کیا، پھر اپنی سوسائٹی کو مل کے بھی ہم نے کیا، کسی اپنے انڈسٹری کے ساتھ بھی مل کے ہم نے کیا. تو جو بھی ہم اپنی طرف سے کر سکتے تھے مستحق لوگوں کے لیے ہم نے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. میں تمام مزدوروں کا میرے ساتھ ہوں، اور جتنے بھی مزدور ہیں ان کے ساتھ بہت ناانصافیاں ہو گئی ہیں. ان کی سیلریاں کم ہے، اور دوسرا ان کو سیفٹی جو گلوز وغیرہ ہوتے ہیں پہننے کے لیے یا لباس کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو نہیں دیے جا رہے ہیں. اور میں آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ امیدوار بھی ہوں چیئرمین سے. اور بلال گلزار کورنگی جتنے بھی مطلب یہ کورنگی 32 کا ایریا ہے، میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. 73 تقریباً 74 سال ہو گئے پاکستان کو، جہاں پہ اب تک ہمارے پاس نہ پانی کا نظام ہے اور نہ سیوریج کا صحیح نظام ہے کوئی. اور گرمیوں کے موسم میں بھی یہاں پہ جیسے گیس لوڈ شیڈنگ ہے. اور میری عوام سے بھرپور اپیل ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آنے والے الیکشن میں ان کے سارے مسائل کوشش کروں گا حل کرنے کی. اور اسی طرح تقریباً ہمارے پاس یہاں پہ پڑھائی کا جو ایشو ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سرکاری اسکول ہے، نہ کوئی بڑا پرائیویٹ اسکول ہے، نہ کوئی کالج ہے ہمارے پاس کوئی بڑے. اور دینی مدرسوں میں بھی بچے پڑھتے ہیں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، 3 سال 4 سال سے پڑھتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح وہ بھی جو ہے پڑھ نہیں پاتے ہیں. غربت زیادہ ہے. اور دوسرا ایک مسئلہ اور ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈرون جو ہے، جتنے بھی ہمارے ڈرون ہے ان میں کھیلنے کی کوئی سہولت والی جگہ نہیں ہے. سارے ڈرون ہمارے سیوریج کے پانی سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی اس طرح مطلب میرے حساب سے علاقے کے لوگوں کے لیے سہولت نہیں ہے. مین چیزیں سہولتیں، اگر عوام کو سہولتیں مل جائے تو انشاءاللہ یہ عوام بھی ترقی کرے گی، کراچی کی، اور پورا پاکستان ترقی کرے گا. کراچی ترقی کرے گا، پورا پاکستان ترقی کرے گا. اور اس لیے میرا ذاتی دل کی گہرائیوں سے یہ ارادہ ہے کہ میں اپنی عوام کی بھرپور جو ہے نا مدد کروں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں تمام مسائل میں. اور اسی طرح میں پریس کا جو ہے اسپیس ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں. میرے کو ٹائم دیا ہے اور انہوں نے میری آواز کو اجاگر کیا، باہر نکالا تاکہ لوگوں تک میری آواز پہنچ سکے. اور آپ سب عوام سے گزارش ہے، آپ الیکشن میں کہ خان انٹرپرائز کو پرزور اپیل سے ووٹ دو. اور انشاءاللہ میں آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میں آپ کے تمام سارے کام جو ہے انشاءاللہ مسائل جتنے بھی آپ کے حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. السلام علیکم. ہمارے این جی او نے جو لوگ کی موت فی الحال اس میں راشن پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے، کیونکہ ہمارا میجر جو سبجیکٹ تھا وہ تھا لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانا. کیونکہ لوگوں کے گھروں میں اور خاص کر کے مزدور طبقے کے گھر تک روٹی پہنچانا، کیونکہ وہ طبقہ جو ہے انتہائی حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور خستہ حالت میں ہو چکا تھا. تو ہمارے این جی او نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہم آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی ہمارے ساتھ آپ بھرپور تعاون کیجیے تاکہ ہم اس طرح آگے بڑھتے چلے جائیں. بہت شکریہ. آگے کیا آپ دیکھ رہی ہیں؟ آپ کی جو این جی او ہے یہ رابعہ میموریل جو ہے آگے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ آپ کو انفارمیشن سیکرٹری ہے میرے خیال میں. جی
जी बिल्कुल, हमारी जो मेमोरियल है वो आगे ये काम करना चाह रही है कि अब हम बड़े पैमाने पर अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हम आप सब से जो है मदद की तरफदार हैं कि हमारा जो बेसिकली हमारा जो मुद्दा हमने रखा है सामने वो है चाइल्ड वर्कर, यानी जो वो बच्चे जो नाखवानदगी का शिकार हैं, जो तालीम से दूर हैं, हम उनको तालीम देना चाहते हैं और उस पैमाने के लिए हम उनके लिए हॉस्टल्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं और वहीं पर ही वो रहकर तालीम भी देंगे और हुनरमंद पाकिस्तान भी बनेंगे। जैसे कि हमने कमेंट के अंदर जो है ना जितने भी मजदूर तबका है और दिहाड़ीदार तबका है उन तक हमने राशन के बैग्स की जो फराहमी है वो हमने यकीनी बनाई पूरी टीम ने मिलकर। तो राशिया मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान जो है अब जो इन फ्यूचर जो हमारा प्रोग्राम है करने का वो ये है कि एक तो फ्री तालीम है एजुकेशन, वो हमने लोगों तक हमने प्रोवाइड करनी है कि जो इस तरह के गरीब गुरबा लोग हैं जो अपने बच्चों की फी जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक हमारी जो सिचुएशन अप्रोच करेंगे इंशाल्लाह, और ये कि उन बच्चों का जो है ना इंशाल्लाह मुस्तकिल जो है ना वो सेव करेंगे, हम बच्चों को बाकायदा हम फी वगैरह जो भी होगी इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगे। दूसरा ये है कि हमारा हेल्थ के ऊपर एक जो है ना प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि हम मुफ्त इलाज की तरफ जा रहे हैं कि बहुत सारे आपको पता है कि हालात इस तरह के नागुज़ीर हो चुके हैं कि लोगों के अखराजात बढ़ चुके हैं और ये कि वसाइल कम होते चले जा रहे हैं। उसमें ये कि लोग अपनी जो हेल्थ है उसके ऊपर हमें काम ये करना चाह रहे हैं कि लोगों के काम आने के लिए कि हम जितने भी जो ऑपरेट वगैरह होते हैं या जो भी XYZ हेल्थ का मामला है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम काम करने जा रहे हैं। और जितने भी मतलब कि इस तरह के जो एरियाज हैं जिनमें एक लोकेलिटी जो है ना वो गरीब और गुरबा लोगों की रहती है इंशाल्लाह वहाँ हम सेफ्टी सहूलियात को जरूर लेके जाएंगे। और तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट जो काम करेगा इंशाल्लाह वो है मुक़द्दस सवारात के ऊपर। आपको पता है कि आजकल गली गली कूचों के अंदर जो है ना वो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नीचे पड़ी हुई होती हैं जिसमें मुक़द्दस नाम होते हैं, और ये कि उनकी हम जो है ना हमने ये किया है कि उनको सेविंग करने के लिए बाकायदा हमने एक जगह मुख्तस की हुई है ताकि हम तमाम जो चीज़ें हैं जो मुक़द्दस सवारात हैं उनको हम उठाएँ वहाँ से उठाकर लाकर वहाँ पर डंप किया जाए, फिर उसको एक मुनासिब जगह के ऊपर हम उसका जो एक बिल्कुल उसको ठिकाने लगा सकें। और इसके अलावा ये कि हाल के अंदर हमारा मतलब कि इन फ्यूचर भी हमारे प्रोग्राम है कि जिस तरीके से हमने लॉकडाउन के अंदर जो कोविड के अंदर हमने खाना भी पका पकाया हमने लोगों तक जो पहुँचाया है, और इसके अलावा हम ये करना चाह रहे हैं कि आसान खाने के नाम से और फिर ये कि वो खाना सब के लिए के नाम से हमने आसान सफ़ार प्रोग्राम है हमारा कि मुख्तलिफ स्टॉक्स के ऊपर मुख्तलिफ चुनावों के ऊपर जो है हम लोगों को खाने खिलाने की जो सहूलियात जो है वो पैदा करें और आसानी पैदा करें कि ताकि जो मजदूर तबका है वो जब छुट्टी कर आ रहा होता है या इस तरह के लोग हैं जो मतलब कि जिनमें एक वक्त का तो खाना मिल सकता है लेकिन दूसरे वक्त का जो खाना है वो मैसर नहीं होता, तो ये कि उन तक हमारा खाना पहुँचाने का भी प्रोग्राम है। और फिर इसके अलावा ये कि साफ़ पानी का जो है हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह कि जो साफ़ पानी है वो लोगों तक हम पहुँचाएँ, और ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बोरिंग की सूरत में हम लोगों को सहूलियात बोरिंग करवा करते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मैंने मजदूर जो है ना मजदूर को बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है और मजदूर को बहुत इज्जत दी गई है। हमारे यहाँ इस्तेहसाल होता है कि जो सरमायादाराना निज़ाम है उसके अंदर ज़ाहिर जो सरमायादार लोग हैं वो किसी को तनख्वाह नहीं देते, इस वजह से मजदूर को तो उसकी हकूक़ नहीं मिलते तो लामारा वो परेशान होता है बेचारा। हमारे यहाँ ये है कि यार मजदूर का बहुत ज़्यादा जास्ती है, तमाम लोगों के घर में है ये बात, तमाम अदारे जानते हैं, लेकिन ये कि उसके कोई काम नहीं कर रहे हैं। और मैं भी कहता हूँ कि अगर हर फर्द अपने हिस्से का काम करे तो हमारा माशरा जन्नत बन सकता है। बात ये कि हकूक़ अपने हकूक़ के लिए मजदूर परेशान होता रहता है, तो गैस की इज्जत नहीं मिलती है, उसकी भी सुनवाई भी नहीं है ना। सोच ये है कि उसकी सुनवाई भी नहीं, अगर केस करते तो सालों रगड़ खाता रहेगा केस, फिर आखिर जीत गए सरमायादार की होगी। मकसद ये कि सरमायादाराना निज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा मजदूर का हुक्म नहीं होगा। तो तहसील मुस्लिम और तहसील इंसानियत हमें NGO के हवाले से बात करते हैं। NGO का मतलब ये होता है कि फलाह का काम करें, हम फलाह करना चाहते हैं। तहसील इंसानियत उसमें मजदूर भी शामिल है, उसमें तमाम मखलूक़ात शामिल है। मजदूर क्योंकि बेसिक होता है किसी भी काम को बनाने में, उसको तामीर करने में, उसकी बुनियाद बनाने में, उसके बगैर काम नहीं चलते हैं। किसी फैक्ट्री में हो या किसी बिल्डिंग में हो मजदूर का बहुत किरदार होता है। हमें तहसील इंसानियत भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि मजदूर के साथ उसकी हमदर्दी भी ना करें और बस उसको उसका बराबर उसका ख्याल जायज़ जो मुआवजा बनता है उसको इज्जत भी दें। हदीस ये है कि पसीना खुश होने से पहले उसकी इज्जत अदा कर दी जाए। हम सब को देखना चाहिए कि हम उसका क्या हक अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
हम यहाँ पे अगर किसी की हमदर्दी कर भी लेते हैं तो उसका कितने दिन तक उसका अदर मिलेगा। आखिर जाहिर सी बात है जो गरीब की आ हो सके जो उसके उपकार है, तो मैं इन सबसे उनकी अदारों से भी और तमाम जो लोग करता लोग हैं या जो जिसके पास भी मजदूर हैं लोग, हमें सबको जो ख्याल रखना चाहिए कि वैसे उनकी इज्जत नफ्स ना मजबूर हो। इज्जत नफ्स भी मजबूर हो रही होती है, प्लस उनका एहतसाब भी हो रहा होता है, उनका हकूक भी नहीं मिल रहा होता है कि कोई भी ऐसा काम है समझ तो नहीं कर रही जो उनकी फेवर में जा रहा है। यानी अगर किसी फैक्ट्री के अंदर आप जाएँ तो कोई जो फायर एक्सीबिशन होते हैं वो उनके पास मौजूद नहीं होते, पानी की सहूलत नहीं है, मेडिकल सहूलत नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट में शो करके उसके जरिए वो सब फंड ले रहे होते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन मजदूर को नहीं करने हो रहा है, मजदूर को ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है। तो बस हम तो ये कहेंगे, वैसे तो इंसानियत में ज़्यादा जोर देते हैं इस बात के ऊपर कि जो काम कर रहा है मजदूर है वो भी इंसान है, हम जैसा इंसान है। अल्लाह की तकसीम है कि इसको ज़्यादा जिंदगी जो कम देती है, तो हमें जितना ख्याल रखना चाहिए ताकि उसकी इज्जत मजबूर हो और उसका जो जायज़ हक है उसको पहुँचाया जाए। हम ये आवाज़ बुलंद करेंगे आपके प्लेटफॉर्म से, और आप आए हमें बहुत खुशी हुई है और हम आपके शाना बिशाना चलने को तैयार हैं कि जहाँ भी ऐसी कोई बात होगी हम अपनी आवाज़ आपके साथ बुलंद करेंगे और इंसानियत के लिए और मजदूर के हकूक़ के लिए। लॉकडाउन के हवाले से आपने जो बात की है उसमें ये है कि काबिया वेलफेयर फाउंडेशन जो है इन्होंने बहुत ही काम किए हैं कि गरीब लोग, ख़ास तौर पर वो लोग जो जिनकी दिहाड़ियाँ और जिनका रोज़गार जो है ना वो ख़राब हो गया है और बेरोज़गार घर में बैठे रहे, क्योंकि हुकूमत की जो पाबंदियाँ जो आदमी पाबंदियाँ थी वो भी अपनी जगह पर थी कि घर से बाहर निकलना है ये मकसद इस तरह, तो जाहिर सी बात है गरीब बंदा काफ़ी मजबूर था। तो उसमें हमारे वेलफेयर टीम ने जो है ना बहुत अच्छे किरदार को निभाया और गरीबों तक राशन भी तकसीम किए। उसके साथ साथ जो हमारे गरीब हजरात जो हैं जिनके पास मकसद ये कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से, तो उनको हॉस्पिटल के हवाले से जो है काम किया गया वेलफेयर के हवाले से। और दूसरी बात ये है कि उनको मेडिसिन वगैरह भी वेलफेयर के ज़रिए जो है ना उनको करवा दिया गया। तो इस तरीके से जो है ना हमारे दीगर प्रोग्राम जो है वो भी अपनी जगह एक्टिव चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे आगे भी हमारा प्रोग्राम यही है कि वेलफेयर के हवाले से हम यही इतना ही कहेंगे कि मुखिया हज़रात जो तावन कर चुके हैं हमारे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनका जो दिया हुआ जो कुछ भी था वो हमने उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दिया और उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और नेक्स्ट जो है अपील की जाती है तमाम मुखिया हज़रात से ताकि वो इस कार्य खैर में अपना हिस्सा दें।